नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहट्टी बड़लकेरे तालुका चित्रदुर्ग जी। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का जो पद्य पाठ यानी हिंदी बंदरी तृतीय भाषा हिंदी विषय में 8वीं कक्षा का पद्य पाठ अभिनव गीत इस पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शीर्षक के बारे में और इस कविता के कवि के बारे में, उसके बाद जो शब्दार्थ के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद कविता का गायन, उसके साथ साथ कविता का जो भावार्थ वो सभी मैं समझाती हूँ। देखिए बच्चों, हम शीर्षक के बारे में अभी देखते हैं तो क्या है शीर्षक यहाँ पर? अभिनव गीत। अभिनव का अर्थ होता है नया, नूतन, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಹೊಸ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ, ನವೀನದಲ್ಲಿ ನವೀನ, ಅಭಿನವ, ಹೊಸದರಲ್ಲೇ ಹೊಸದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆ, ಹೌದಾ? ಕವಿತೆ, ಪದ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಕವಿತೆ, ಹೊಸ ಗೀತೆ, नूतन गीत, नया गीत, इसको कहने के लिए अभिनव गीत ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ शीर्षक ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು इस शीर्षक की कविता को लिखे हुए कवि कौन है? हरिशंकर कश्यप. कौन है कवि? हरिशंकर कश्यप. मैं प्रश्न पूछती हूँ, बाद में आपको उत्तर देना होगा, देखकर नहीं, जो मैंने कहा है उसको याद रखकर. अभिनव कविता के कवि कौन है? अभिनव कविता के कवि हरिशंकर कश्यप है. ऐसे लिखना होगा या कहना होगा. तो कवि का परिचय जानना ही है ना, किस प्रकार के कवि हैं, किस शैली में लिखते हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये देखते जाएंगे. हम हरिशंकर कश्यप जी का परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे. हरिशंकर कश्यप कवि बाल साहित्यकार है. ये कैसे बाल कविताओं को, कहानियों को, जीवनियों को लिखते, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಖಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. तो बच्चों के लिए मैंने कहा बाल साहित्यकार, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ? बच्चों के लिए, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ರೋಚಕ್, ಮನೋರಂಜಕ್, ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ್, ಏಕಾಂಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿದು? ರೋಚಕ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮನರಂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ್, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಧಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು? ज्ञानवನ್ನ. ಅದನ್ನ हिंदी में कैसे कहते हैं? ज्ञान कहते हैं. ज्ञानवर्धक एकांकी को, कविताओं को, कहानियों को तथा जीवनियों को लिखा है. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ರೋಚಕವಾದಂತಹ, ಮನೋರಂಜಕವಾದಂತಹ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ನಾಟಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन से हैं देखेंगे. फूलवारी, ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು फूलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಬಾಲಕರು. ಆಮೇಲೆ ಮೇರೆ ದೇಶ್ ಕೆ ಮಂದಿರ್, ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಂದಿರಗಳು. ಮೇರೆ ದೇಶ್ ಕಿ ಮಹಾನ್ ನಾರಿಯ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಕಥೆ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಏಕಾಂಕಿ 1 ಅಂಕದ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಟಕ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀವನಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಅದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ?
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದೆ? फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾರಿಯರು, ಮೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಮುನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಮಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು. उसके साथ साथ मेरे देश के संत महान. ನೋಡಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಬಾಲಕರು, ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಬಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರಿಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, उसके साथ साथ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧು ಸಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಕಾ ಆನ್ ಪರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಫೂಲ್, ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ತರಹ राष्ट्र भक्ति झलक उठती है इनके साहित्य में। तो और भारतीय संस्कृति और उसके ऊपर ये क्या करते हैं? धर्म और संस्कृति को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं. ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ कौन है ये? हरिशंकर कश्यप जी का संक्षिप्त परिचय देखा. ತುಂಬಾ सरल है ना, बहुत सरल है. किस प्रकार ये कवि भी हैं और गद्य को भी लिखते हैं, पद्य को भी लिखते हैं. इससे कैसे पता चलता है? उन्होंने नाटक लिखा है, जीवनियां लिखी है, कविताओं को लिखा है, और वो भी किस प्रकार के? जो बाल साहित्य में, यानी मಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, बालकों के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने ये साहित्य को रचना की है. उसके साथ साथ उसमें हमारे भारतीय संस्कृति, धर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो कौन? साधु संत ऋषि मुनि, इनके बारे में लिखा है, मंदिर के बारे में लिखा है, उसके बाद नारियों के बारे में लिखा है. आप सभी को देखा ये एक बड़े प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं और हमारे बच्चों में देश प्रेम जागृत करने के लिए साहित्य को लिखते हैं. अर्थ आಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? हागाದ್ರೆ इस कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं, इनका अर्थ देखकर हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे. ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? अभिनव. अभिनव का अर्थ मैंने बताया नूतन अथवा नया, ಹೊಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೂಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೂವು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ में भी पुष्प ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अर्थ आयता? ಹಾಗೆ छवि का अर्थ होता है, टी अल्ल चाय अल्ल ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. छवि का अर्थ होता है शोभा, सौंदर्य ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಸುಂದರತೆ. अंतर में ಅಂದ್ರೆ अंदर बाहर. अंतर ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿನ, ಬಾಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಭೀತರ್ ಒಳಗಿನ, ಭೀತರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಳಗಿನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. तन का अर्थ होता है शरीर, गात भी हम कहते हैं. ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ತನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ತನು ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನು ಮನಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तनु का अर्थ क्या होता है? देह. मन का अर्थ होता है मनस्सु. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. यहाँ पर तन कहते हैं और शरीर है. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. तन का अर्थ होता है शरीर. निज ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? आदरे हिंदी में क्या हो जाता है? निज का अर्थ होता है अपना. अपना मतलब नम्मा अंत अर्थ. हम पहली प्रार्थना कविता में भी देखा, निज भाषा का ज्ञान करे हम, रोग शोक को दूर करे हम. होदा एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. इस प्रकार हमने देखा था, वैसे ही इधर भी हम देखते हैं. निज का अर्थ होता है अपना. जग का अर्थ है संसार, दुनिया, जगत. झरना
है गिरना ಬೀಳುವುದು ಉದುರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸುರಭಿತ್ यानी ಸುಗಂಧಿತ್. ಈಗ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸುರಭಿತ್ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನ ಸುಗಂಧಿತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಕವಿತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. तो यहाँ पर मैंने कविता को लिखा है ना, तो हम किस प्रकार इस कविता को एक बार पढ़ सकते हैं, गायन नहीं पढ़ सकते हैं. तो कैसे पढ़ेंगे? आप भी मेरे जैसे ही, मेरे से भी बहुत अच्छे जो राग डालकर पढ़ना है. मैं अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ, उसके बाद गायन के रूप में हम राग के साथ देखेंगे. फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं. रहो सदा सबसे हिल मिलकर, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर. जियो सदा सबको सुख देकर, जियो सदा सबको सुख देकर. फूल यही हमसे कहते हैं, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಕವಿತೆ, लेकिन जितनी छोटी है उतनी मधुर है, तो देखने में भी बहुत सुंदर दिखती है. गाने के लिए भी ये मधुर रूप से गा सकते हैं, है ना बच्चों? तो हम राग के साथ अभी कोशिश करेंगे कैसे गा सकते हैं. देखिए क्या है, कविता है अभिनव गीत, कवि है हरिशंकर कश्यप. फूल सदा हंसते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर. जियो सदा सबको सुख देकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झड़ते रहते हैं. रहो सदा सबसे
कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। देखो, हम कविता को एक बार गायन भी किया है, इससे भी अच्छा आप गा सकते हैं, है ना बच्चों। अलग अलग राग को हम इसको जोड़कर गा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस कविता का जो सारांश और भावार्थ को विस्तृत रूप से बताएंगे। क्या है इधर, फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल क्या करते रहते हैं, सदा हंसते रहते हैं। देखो इधर हंस रहे हैं फूल, देखा है आप बाहर गार्डन में जाकर देखते हैं तो भी फूल क्या करता रहता है, पहले एक कली के जैसे यानी मोग्गा गिरते होता, उसके बाद क्या करता है, एक एक उसका जो भाग है वो खिलता जाता है। जाते समय हमें कैसा दिखता है, फूल हंस रहा है, तो वो खिलने का जो कैसे दिखता है, हमें हंस रहा है फूल ऐसे दिखता है। उसे देखकर हम मन मोड़कर चले जाते हैं, मुंह मोड़ते हैं, नहीं है, देखकर अपने मन में खुशी को महसूस करते हैं, है ना। तो एक कचरे की गुंडी जो होती है, हम कचरे केसरी ना गुंडी चढ़ती वाला वो है, लेकिन उसके बाजू में क्या है, एक फूल खिल रहा है। हम तब क्या देखते हैं, कचरे को देखते हैं, देखकर कैसे करते हैं, वाह ऐसा कह देते हैं। लेकिन वही एक फूल को देखते हैं तो क्या करते हैं, वाह कितना अच्छा है, देखो। हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव, एक खुशी का भाव, हमें आनंद का भाव महसूस करते हैं। वैसे ही कवि कह रहा है, बच्चे भी एक फूल के समान होते हैं, हमेशा उनमें अच्छाई बुराई उसके बारे में कुछ सोचते नहीं, सभी अच्छा ही है ऐसा सोचते बड़े होते जाते हैं। उन बच्चों को भी यहाँ पर निर्देशित करते हुए, और फूल किस प्रकार अपने जीवन में एक दिन हंसकर दूसरे दिन वो झरता है, गिरता है, ಹೌದಾ, ಅರಳುತ್ತದೆ, ಅರಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದುರುತ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಉದುರಿದಾಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಉದುರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅರಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುದುಡ್ತೀನಿ, ಬಾಡ್ತೀನಿ, ಉದುರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ನೋವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡದು ಯಾವತ್ತೂ ಅರಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ತನ್ನ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳುವ ಅವಧಿ, खिलने की जो अवधि जितनी होती है उतनी अवधि तक ये हंसते ही रहते हैं फूल, हौदा. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ जीवन में भी सीखना होगा, इसीलिए कहते हैं फूल सदा हंसते रहते हैं. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂವು ಮುದುಳೋದಿಲ್ಲ, ಅರಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೂವು ಅರಳಿನೇ ಕೊನೆಗೆ ಮುದುಳುತ್ತೆ. ಅರಳುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮುದುಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅರಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೂವು. ಹಾಗಾಗಿ हमेशा हंसते रहते हैं, सदा ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, खिल खिल कर जलते रहते हैं, अरಳಿ अरಳಿ नक्कू नक्कू उदड़ुತ್ತೆ, सुनने उदड़ोदिಲ್ಲ. हम फूल को देखते हैं कांटों के बीच उगता है ना, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ, ನಾನು ಅರಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, ಎಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನ ಮರೆತು ಅರಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಿಲ್ ಖಿಲ್ಕರ್ ಜಲ್ತೆ रहते हैं, ಅದು ಅರಳಿ ಅರಳಿ ನಕ್ಕು ಆನಂತರ ಉದುರುತ್ತೆ. हागाದ್ರೆ उसे देखकर हम भी क्या करना है, अपने जीवन में कष्ट को हंसते हुए सहना है, उसके बाद खुशी के दिन आ जाएंगे, सुख की दुनिया हम देख सकते हैं.
रंग किस प्रकार हंसते हैं ये फूल, देखिए रंग बिरंगी ಮೋಹಕ छवि से, ಮೋಹಕ यानी ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುದ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಮೋಹಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೋಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. उसके साथ साथ अपने अंदर की सुगंध से, जो बाहर की सुंदरता ही नहीं बल्कि अपने अंतर की सुगंध से भी, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೊಂದು ಮುಖದೊಳಗೊಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೂ ಸಹ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ, ಪರಿಮಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ सब जगह को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं. ಹೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ तन से, मन से, निज जीवन से. तन ಅಂದ್ರೆ शरीर, अपने देह, शरीर से, अपने मन से और अपने निज का अर्थ होता है ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುರಭಿತ ಕರ್ತೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ, ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸುಗಂಧಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಹೋ ಸದಾ ಸಬ್ಸೆ ಹಿಲ್ಮಿಲ್ಕರ್. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಠ. ರಹೋ ಸದಾ ಸಬ್ಸೆ ಹಿಲ್ಮಿಲ್ಕರ್. ಸಬ್ಸೆ ಹಿಲ್ಮಿಲ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಒಂದಾಗಿ, ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟ सहो जीवन में हंसकर, जो कष्ट आ जाता है अपने जीवन में उसे कैसे सहना है, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಯೋ ಸದಾ ಸಬ್ಕೋ ಸುಖ ದೇಕರ್, आप भी जियो और सबको भी सुख देकर जियो. ನೀವು ಜೀವಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಿ. फूल यही हमसे कहते हैं. ಆ ಹೂವು ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನೋವನ್ನ, ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಕಳೆದು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಡಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗು ರಂಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಗು ನಗುತ್ತ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಬದುಕುವಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಜಿಯೋ ಅವ್ರ ಜೀನೇದೋ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ದೇಖ್ ಕರ್ ಸೀಖ್ನಾ, ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೂವು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಂದು 8 ತಾಸಿರುತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇರುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಸುಖವಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಿಸಿ, ರಮಿಸಿ, ಪರಿಮಳವನ್ನ ಬೀರಿ, ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಉದುರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂದು ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಲೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೂವಿನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಡತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇರುವಷ್ಟು
ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ प्रश्नेಗಳ अभ्यास भागವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. अगली अवधि में हम इसके अभ्यास भाग को देखेंगे. आप जो क्या करना है, कविता को कंठस्थ करना है, जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको सीख कर आना है. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.